بلیٹن میں خوش آمدید آغاز میں خبر آپ کو دیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا ہے۔ مظاہرین کی فائرنگ سے سب انسپکٹر جاں بحق ہو گئے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھر اور کانچ کی بوتلیں بھی برسائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے احتجاج سے شرپسند اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آٹے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ حکومت نے یقینی بنایا ہے کہ احتجاج کے دوران طاقت کا استعمال نہ ہو۔ سیاسی حکومت مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرتی ہے۔ وہ رات کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایکشن کمیٹیز نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ احتجاج کے نتیجے میں انفارچونیٹلی ہمارا ایک بہادر صاحب انسپکٹر جامع شہادت نوش کر گیا۔ جو احتجاج کرنے والے تھے ان میں ماں سوائے چند شرپسند عناصر کے باقی آزاد کشمیر کے شہری تھے۔ تو یہ حکومت نے یقینی بنایا کہ کسی صورت بھی ایسی فورس کا استعمال نہ کیا جائے ماں سوائے ٹیئر گیس کے اور معمولی سے لاٹھی چارج کے، جس سے کوئی انسانی زندگی خطرے میں پڑ سکے۔ پولیٹیکل گورنمنٹس نیگوشیشنز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرتی ہیں۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جتنی بھی وہ 32 رکنی یا 33 رکنی کمیٹی ہے کہ وہ حکومت سے جس بھی لیول پر بات کرنا چاہے تو اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کر لے گی۔ اگر ہمیں اپنے ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو ہم وہ کٹ لگا کے ان کو آٹے کے بعد میں مزید سبسڈی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے کمیشن رپورٹ TORs کے برخلاف قرار دے دی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کمیشن نے مینڈیٹ سے باہر جا کر اصرار کیا کہ ایک مخصوص شخص نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کمیشن نے محض اس شخص کی کاغذ پر لکھی تردید پر انحصار کیا۔ کمیشن نے سب فریقین سے مساوی سلوک نہیں کیا۔ ایک فریق سے بیان حلفی اور دوسرے سے سادہ بیان لیا۔ دونوں فریقین کو ایک دوسرے پر جرح کا موقع بھی نہیں دیا۔ کمیشن رپورٹ میں صوبائیت کی جھلک مایوس کن ہے۔ رپورٹ میں محض جملہ بازی اور اصطلاحات کے ٹھوس مواد نہیں۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ رپورٹ ٹھوس مواد سے خالی ہے۔ تحریک لبیک کے کسی فریق کا بیان ہی نہیں لیا گیا۔ رپورٹ پبلک کی جائے گی یا نہیں، 2 ہفتے میں وفاق کا جواب جمع کرائیں۔ ہاکی ٹیم اذلان شاہ کپ نہ جیت سکی، قوم کا دل جیت لیا۔ وسائل اور سرپرستی سے محروم نوجوانوں نے ٹورنامنٹ میں جان لڑا دی۔ جاپان کے خلاف فائنل سے برابر کرنے کے بعد حوصلہ ہار گئی۔ پلینٹی شوٹ آؤٹ میں جاپان نے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پھر بھی میچ کا بہترین کھلاڑی رانا وحید اور ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی سفیان خان کو قرار دیا گیا۔ ہم نے گول کرنے کے 3 یقینی موقع گوائے، یہ میچ جیتنا چاہیے تھا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کہتے ہیں زیادہ تر کھلاڑی پہلی بار ایسے صورتحال میں کھیلے۔ ٹیم کے کھیل میں بہتری آ رہی ہے، امید ہے مستقبل مزید اچھا پرفارم کریں گے۔ سابق ہاکی کپتان اختر رسول کہتے ہیں پاکستان جاپان سے بہتر کھیلا، پھر بھی فائنل میں ناکام رہا۔ فیڈریشن تنازعات میں گھری ہونے کے باوجود ٹیم کے فائنل کھیلنے پر فخر ہے۔ حکومتی سرپرستی ملے تو پاکستان ہاکی کا سنہری دور واپس آ سکتا ہے۔ سمجھتا ہوں کھیل پاکستان ٹیم نے جاپان سے زیادہ اچھا کھیلا ہے۔ حکومت نے ایک مرتبہ انٹرسٹ لیا اور جتنے بھی پاکستان پلیئر بکھرے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کر کے بھیجا۔ ہم پرانی وکٹری کے اوپر آ سکتے ہیں بشرطے کہ حکومت مکمل طور پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کو لک آفٹر کرے، معاشی عالمی کھلاڑیوں کے بہتر کیے جائے۔ کرکٹ کی طرح ہاکی کو بھی عزت دو، پاکستانی عوام کا مطالبہ، کہا قومی کھلاڑیوں نے اچھا ٹورنامنٹ کھیل کر قومی کھیل کی بحالی کی امید دلا دی۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، ہاکی کے کھلاڑیوں کو بھی کرکٹرز کی طرح مراد دی جائیں تو ہاکی کا سنہری دور واپس آ سکتا ہے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ٹیم کے لیے انعامات۔ پنجاب حکومت نے ٹیم کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی کھلاڑیوں کو 1-1 لاکھ روپے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شاندار کھیل پر قومی ٹیم کو شاباش دی۔ اور اب بات کریں گے پہلے میچ میں ناکامی کے بعد سیریز اور ساکھ بچانے کا مشن۔ قومی ٹیم دوسرے T20 میں آئرلینڈ سے آج ڈبلن میں ٹکرائے گی۔ 3 میچ کی سیریز میں آئرش ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کپتان ندا ڈار کی ایک غلطی سے پاکستان ویمنز ٹیم کی
नैया डूब गई। कौमी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में 53 रन से शिकस्त का सामना। बर्मिंघम में नदरदार की गलत कॉल पर सदफ शम्स रन आउट हुई, जिसके बाद पाकिस्तान की 6 विकेटें सिर्फ 10 रन के अंदर गिर गईं। 164 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 110 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 163 रन बनाए थे। वेलकम बैक। कराची से खबर आपको देंगे। कराची का इलाका है लीम मार्केट, जहां पर रिहायशी इमारत के बलाई मंजिल का जीना गिर गया है। इमारत में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है, ये बताना है रेस्क्यू हुकाम का। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रिहायशी इमारत का काफ़ी अरसे पुरानी और मखदूश है। फंसे अफराद को दूसरी इमारत की छत पर मुंतकिल करके उतारा गया। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर ताहाल रिहायशी मौजूद हैं। रिहायशियों को इमारत खाली करने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। SPCA की टीम को हालात से आगाह किया जाएगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। आसिफ, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ली मार्केट के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल रिहायशी इमारत का जीना गिर गया था और उसकी वजह से इस इमारत में 10 अफराद थे जो फंस गए थे। ये 10 अफराद तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थे और इन तमाम अफराद को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1112 के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो इमारत है वो काफ़ी पुरानी है, मखदूश है। इमारत का जो जीना है वो भी मखदूश था और रात गए जो है अचानक जीना गिर गया और जीना गिरने के बायस बच्चे, खवातीन, मर्द और बुजुर्ग समेत 10 अफराद थे जो इस इमारत में फंसे हुए थे। तमाम इन तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उसके अलावा पहली और दूसरी मंजिल पर जो रिहायशी अफराद थे, उन्होंने भी अब इमारत जो है वो खाली कर दी है। इमारत को ताला लगा दिया गया है, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो तमाम अफराद मौजूद थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और इमारत का जो दरवाज़ा है वो भी अब बंद कर दिया गया है। जी आसिफ हमें आगाह कर रहे थे कराची की सूरत-ए-हाल से। लाहौर से खबर आपको देंगे। पुलिस एहलकारों के टारगेट किल में मुलविस 4 दहशतगर्द हलाक। CTD का कहना है दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। CTD गिरफ्तार दहशतगर्दों को असला बरामदगी के लिए लेके जा रही थी। दहशतगर्द फैजान भट्ट की निशानदेही पर जंगल से 2 पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। असला बरामदगी के दौरान दहशतगर्द के 5 से 6 साथियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने बराह रास्त फायरिंग की। CTD टीम की भी जवाबी कार्रवाई। हमले के दौरान 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर फरार हुए। 2 क्लाशनकोफ और 1 पिस्तौल बरामद। अहमद खोकर से मजीद जानेंगे। हमें आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस जो है 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं और CTD ने इस हवाले से बताया। और CTD का कहना है कि जो फैजान भट्ट था उसको दौरान तफ्तीश लेकर जा रहे थे असला और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के लिए, तो क्रोज जंगल ले जाया गया। तो मुलविस फैजान की निशानदेही पर जंगल से 2 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड जो है वो भी बरामद किए और बरामदगी के दौरान ही जो फैजान के 5 से 6 साथी हैं तो उन्होंने हमला कर दिया है CTD पर। तो तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD टीम पर सीधे फायरिंग की है और CTD ने भी जो है वो अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की है। फैजान समेत 4 दहशतगर्द जो हैं वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं, जबकि फायरिंग करने वाले 3 दहशतगर्द जो हैं वो जैव से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जबकि मौके से 2 क्लैशनकोफ, 1 पिस्तौल कब्जे में लिया गया और टारगेट किलर फैजान का ताल्लुक जो है वो काम के मुताबिक कलम तंजीम से बताया जा रहा है। जबकि फैजान के साथ हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। जबकि CTD काम का कहना है कि फरार होने वाले जो दहशतगर्द हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला की एक दूसरे को खुल्ला धमकियां। वज़ीर आला ने कहा फैसल करीम कुंडी अपनी औकात में रहें वरना गाड़ी का फ्यूल बंद कर दूंगा। गवर्नर हाउस भी आपकी मिल्कियत नहीं है, आपको 2 कमरों में शिफ्ट कर दूं। गवर्नर बोले मुझे गवर्नर रहने दें, जवाब देने पर आया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूं। रहनुमा PTI रऊफ हसन ने कहा है बानी को पैरामिलिट्री फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, गर्दन से पकड़ा, सर पर डंडे मारे। इस पर कारकुनों का रद्द आया। ट्रकों से उतरकर कारकुनों में शामिल होने वाले कौन थे? मुल्क के मुस्तकबिल की कुंजी बानी PTI के हाथ में है, इनसे बात करना पड़ेगी। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया चमड़ा चुरंगी के करीब तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने 2 लड़कियों को कुचल डाला। जांबाक लड़कियों की उम्रें 14 और 15 साल थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करें अदनान राजपूत। कुरंगी में तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने 2 बच्चियों को कुचल कर मार डाला। ड्राइवर गिरफ्तार। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब सड़क क्रॉस करने के दौरान तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने 2 बच्चियों को कुचल डाला। जहां बाग होने वाली लड़कियों की शनाख्त 14 साला नफीसा और 15 साला सना के नामों से हुई।
ورثہ کے مطابق دونوں سہیلیاں گھر سے اسپتال جانے کے لیے محلے کی دیگر خواتین کے ساتھ نکلی تھیں۔ ثنا 7ویں اور نفیسہ 4تھی جماعت کی طالب علم تھی۔ گرفتار ٹرک ڈرائیور کے مطابق لانڈی اسپتال چورنگی سے آ رہا تھا۔ تیز رفتاری کے باعث لڑکیاں اچانک ٹرک کے سامنے آ گئیں اور حادثہ پیش آیا۔ 5 سال سے ڈرائیوری کر رہا ہوں، یہ اچانک روڈ سامنے آ گئی، یہ اچانک روڈ پہ آ گئی، پھر بائک والے نے مارا، پھر میرے گاڑی کے سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق ٹرک ڈرائیور کو حادثے کے بعد فوری گرفتار کر لیا گیا، جبکہ حادثے کے ذمہ دار ٹرک ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ عدنان راجپوت، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 10 میں ملازمت کے پہلے ہی دن مارے جانے والے شخص کے قتل کی وجہ جانتے ہیں، پولیس ناکام ہو گئی۔ رپورٹ کریں افضل خان۔ ساجد حسین 30 برس کا ہو چکا تھا، پھر بھی ذہنی سطح کم عمر بچوں جیسی تھی۔ غربت سے تنگ بوڑھے والد نے اپنے معصوم اور بے ضرر بیٹے ساجد حسین کو پہلی مرتبہ گھر سے دور فیکٹری میں ملازمت کے لیے بھیجا۔ شام کو بیٹے کی موت کی خبر نے باپ پر سکتہ طاری کر دیا۔ 5-6 مہینے والدہ کو اس کا انتقال ہوا، ابھی یہ چلا گیا تو پریشانی تو ہے نا، تو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پولیس نے مقتول ساجد حسین پر فائرنگ میں ملوث موٹر سائیکل سوار ملزمان کی گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جو ڈکیتی کر رہے ہیں اور یہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ قتل کے محرکات ہیں، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ CCTV کیمرے ہم چیک کر رہے ہیں۔ جو آس پاس کے آئی وٹنسز لوگ ہیں ان کو بھی ہم ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اس کی گواہی دے کہ آن گراؤنڈ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ سرے راہ مارے جانے والا ساجد حسین سرجانی ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ ڈکیتی، مزاحمت ہو یا ٹارگٹ کلنگ، ہر واردات میں معصوم شہری مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کی کارکردگی مقدمہ درج کرنے اور شواہد اکٹھے کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان کراچی والے احتجاج کرنے شہر کی سڑکوں پر نکلا ہے۔ جماعت اسلامی کا مرکزی احتجاج شاہین کمپلیکس کے سامنے ہوا۔ رپورٹ کریں گے فیض اللہ خان۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لو، لوڈ شیڈنگ ختم کرو، امتحانات کے دوران طلبہ کو بلا تعطل بجلی فراہم کرو۔ ان مطالبات کے ساتھ جماعت اسلامی نے شہر کے مختلف علاقوں میں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا۔ شاہین کمپلیکس کے پاس ہونے والے مرکزی احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ کراچی کو حق دلانے کی جماعت اسلامی کی تحریک ختم نہیں ہوئی۔ آج کا احتجاج کے الیکٹرک کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے، جس کے نتیجے کے اندر شہر کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ یہ الیکٹرک شہریوں کے لیے عذاب جان بن گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے مظاہرے میں شریک کارکنوں کا کہنا تھا کہ بجلی کی فراہمی میں تعطل سے پانی کے حصول میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی۔ میٹرک بورڈ اور محکمہ تعلیم سندھ کی نااہلی میٹرک امتحان دینے والے طلبہ کے لیے وبال جان بن گئی۔ کئی امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث طلبہ اذیت سے دوچار رہے۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ملیر کے امتحانی مرکز پر امتحانات میں شریک یہ طالبہ لوڈ شیڈنگ کے باعث دوران امتحان شدید ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوئی۔ اساتذہ کی جانب سے اس کو فوری امداد بھی فراہم کی گئی، تاہم انتہائی نقاہت اور شدید ڈی ہائیڈریشن کے باعث طالبہ پرچہ دیے بغیر چلی گئی۔ کلاس میں بالکل بھی ایک بھی پنکھا نہیں تھا، اور پلس یہ کہ میری ڈیسک پہ پیچھے سے دھوپ بھی پڑ رہی، جس کی وجہ سے بہت گرمی، شدید گرمی کی وجہ سے میری طبیعت کو خراب ہو رہی ہے۔ اساتذہ کہتے ہیں بجلی کی بندش نے ہمیں ذہنی اذیت کا شکار بنا دیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ لائٹ نہیں ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کو چکر آ رہے ہیں، اس کی آنکھوں پہ آگے اندھیرا چھا گیا ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ بچی جو ہے بے ہوش ہونے والی تھی، تو ہم لوگ اس کو یہاں لے کر آئے۔ اب اس کو ہوا میں اٹھایا ہے لیکن اس کے پیپر دینے کے قابل نہیں ہو رہی ہے۔ ملیر، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی کے علاوہ محمود آباد، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی کے امتحانی مراکز پر بھی لوڈ شیڈنگ کی شکایات برقرار رہیں۔ جب بندے کو گرمی لگ رہی ہوگی تو وہ اپنی پریشانی دے گا یا پیپر سالو کرے گا، آپ خود بتائیں۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کی جانب سے کے الیکٹرک حکام کو لکھا گیا خط بھی بے سود ثابت ہوا۔ شہر کے مختلف امتحانی مراکز بدستور لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریڈ لائن پروجیکٹ کی فنڈنگ کی منسوخی کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی۔ ریڈ لائن بس منصوبہ آئندہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ کراچی چیمبر میں تاجروں سے خطاب میں مرتضی وہاب نے شکوہ کیا کہ K4 پروجیکٹ سمیت دیگر پروجیکٹ پر وفاق ان کی نہیں سن رہا۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔
कराची चैम्बर में मेयर कराची और कराची चैम्बर के दरमियान मेराज मार्केट और जुबली मार्केट के मुतासरा दुकानदारों के हवाले से MOU पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेयर कराची ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की रेड लाइन प्रोजेक्ट की फंडिंग की मंसूखी के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। रेड लाइन पर काम जारी है, काम स्टार्ट हो चुका है, काम चल रहा है और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि आइंदा 2 सालों में गालिबन रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हब डैम पर 100 MGD की नई कैनाल डाली जा रही है और पुरानी कैनाल की मरम्मत पर 12.5 अरब रुपए की लागत आएगी। मनोड़े में 5 लाख गैलन समंदर के पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए प्लांट लगाया है। तो हब कनाल का प्रोजेक्ट है, ये मैंने इसका एक कट शॉर्ट तरीका कंसीव किया, ये इसकी लागत है, ये इसका प्रोसीजर अभी तक हुआ है, ये प्रोसीजर होना बाकी है। अप्रूवल के बाद एग्जीक्यूशन फेज में जब आएगा 12 महीने का मैं टाइम दे रहा हूँ। मुर्तजा वहाब का कहना था कि 2025 में मलीर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद से काठोर तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे पर अगर हैवी ट्रैफिक खोल दिया जाए तो शहर में ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। कैमरामैन जहीराबाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। और बात करेंगे कराची में शोहदा फाउंडेशन की जानिब से मेजर अदील शाहिद शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब सजाई गई। पाक अफवात के शोहदा को सलाम पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, बदनसीब हैं 9 मई वाले जिन्होंने शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मोहम्मद राफी हुसैन की रिपोर्ट। कराची में शोहदा फाउंडेशन की जानिब से मेजर शहीद अदील शाहिद और पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों पर उन्हें सलाम अकीदत पेश करने और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ एंकर फैसल करीम और नन्हे बच्चों ने शोहदा को मखसूस अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। मेरे लहू से गर हो बकाए वतन, तो ऐसी मौत और ऐसी जिंदगी को सलाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध बोले, 9 मई वाले किरदार बदनसीब हैं जिन्होंने यादगारों को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के किरदारों को ये एक डॉक्यूमेंट्री भेज दी जाए तो शायद उन्हें शर्मिंदगी और माफ़ी मांगना आसान हो जाए। अफवाज पाकिस्तान इस पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। तकरीब के ख़िताम पर पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जबकि गवर्नर सिंध ने शोहदा के वर्सा को यादगारी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद राफी हुसैन, ARY न्यूज़ कराची। बरतानिया और यूरोप जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, PIA ने यूरोप में पाबंदी हटने का इंदिया दे दिया। आइंदा माह पेरिस और बरतानिया के लिए परवाजें ऑपरेट करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन। ब्रसेल्स में होने वाले सेफ्टी बोर्ड ऑफ रिव्यू के इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन हो गए। PIA इंतजामिया ने दावा किया है कि अगले माह पेरिस और 14 अगस्त को बरतानिया परवाजें चलाने के लिए तैयार हैं। ऐसे की क्लेम्स मिलते ही हम सबसे पहले अपनी पेरिस की परवाज़ों का आगाज करेंगे। उसके बाद दूसरे मरहले के अंदर UK की परवाजें, जो कि जुलाई या अगस्त के अंदर हम देख रहे हैं कि हमें उसके दौरान हमें फ्लाइट शायद हम ऑपरेट करें। PIA तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी आयासा की जानिब से मरहलावार इजाजत मिल जाएगी। PIA ने यूरोप और बरतानिया के लिए बोइंग 777 साख्ता जहाजों की मरम्मत का काम भी तेज कर दिया है। अभी 7 जहाज ऑलरेडी ऑपरेशन के अंदर आ चुके हैं। नीज 2 जो मजीद जहाज हैं वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो भी हमें ऑपरेशन में दस्तयाब हो जाएंगे। तो तकरीबन 9 जहाज़ों से एक बहुत अच्छा नेटवर्क ऑपरेट हो जाएगी। कौमी एयरलाइन के मुताबिक पाकिस्तान के 97 ममालिक के साथ एयर सर्विस माहिदे हैं। जहाज़ों की किल्लत और खसारी की वजह से PIA 34 ममालिक में से सिर्फ 14 ममालिक के लिए परवाजें ऑपरेट कर रहा है। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। निजी एयरलाइन फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद से मस्कत के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब भी सजाई गई। रिपोर्ट करेंगे बाबर मलिक। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद से मस्कत के लिए बैरुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज कर दिया। पहली परवाज की मस्कत रवानगी से पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब का इनेकाद किया गया। 2 परवाजें अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमें रिस्पांस मिलेगा लाहौर, कराची, वहाँ से भी हम मस्कत के लिए परवाजों का आगाज करें। मस्कत में मुकीम पाकिस्तानियों ने निजी एयरलाइन की परवाजों के आगाज पर खुशी का इजहार किया। पहले हम दुबई का वाया लेते थे, किसी कतर का, दोहा का, ऐसा बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी परवाज़ है। डायरेक्ट फ्लाइट हर बंदा ढूंढता है। इससे पहले हमें मस्कत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिला करती थी, तो अब ये काफ़ी एक अच्छा हमारे लिए इनिशिएटिव। हफ्ता में फ्लाई जिना की इस्लामाबाद से 2 परवाजें जुम्मा और इतवार को मस्कत रवाना होंगी। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ बाबर मलिक, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान में ज़राअत, IT, सियाहत, कानकनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में ही मैशियत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सिंध में गर्मी का राज रहेगा। बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि कहीं गरद आलूद हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद समेत मरी, जिहलम, चकवाल में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जालाबारी और बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए तरबेती कैंप का दौरा किया और घुड़सवार उस्मान खान से मुलाकात की। मजीद जानते हैं पेरिस से AVI न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद बशीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार ने 9 मई 2024 को सेंट डेनियल फ्रांस में पाकिस्तान के ओलंपिक्स इवेंट्स 2024 के तरबेती कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान और इनके कोच पियर डिफरेंस से मुलाकात की। Usman Khan, Pakistani athlete, who is hopefully is going to be representing Pakistan in the Olympics. We were here today to see how he's training. Splendid run cross country. That was terrific. Watching him train under the supervision of Pierre de France. Thank you so much. सफीर ने आइंदा पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए उस्मान खान की तरबियत के सिलसिले में पियर डिफरेंस के जज्बे और अज़म को सराहा। उन्होंने पियर डिफरेंस का सेंट डेनियल फ्रांस में इनके तरबीती सहूलत में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दी पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा ताकि तरक्की का अमल तेज़ हो सके। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वजारत तरक्की व मनसूबाबंदी, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम के माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एकेडमी के सरबराह डॉक्टर जमील ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान को तवानाई के बुरहान से निकालना है। इस बात को तय करना बहुत ज़रूरी है कि हमें आइंदा एनर्जी के सिलसिले में क्या पेशकश करनी है, क्या प्लान देना है और उसमें कितना वक्त लगेगा और क्या ज़राए इस्तेमाल होंगे इसके लिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। पूरी 62% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको एड्रेस ही नहीं किया गया, जो हमारे रूरल एरिया में रहती हैं, और वो इस वक्त भी काऊ डंग इस्तेमाल कर रही हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रही हैं। ज़रूरत ये है कि बायो एनर्जी को मेन स्ट्रीम किया जाए और एक एनर्जी पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पॉलिसी बनाई जाए जो ना सिर्फ बिजली को डील कर रही हो बल्कि वो उस एनर्जी को डील कर रही हो जो गाँव में है। साबिक़ रुकन क़ौमी असम्बली डॉक्टर नजीब हारून ने कहा कि बायोकेमिकल और बायोगैसेस और सोलर की मदद से एनर्जी क्राइसिस से निजात पा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए एनर्जी की कॉस्ट को आपे में रखना पड़ेगा और यही साइंटिस्ट जो हैं, यही इंजीनियर जो हैं, इनको हमको अपना सर का ताज बनाना है, इनके दिमाग के ज़रिए इस्तेमाल करना है और गवर्नमेंट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करनी है। माहिर का कहना था कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने टेक्निकल सालिसी ट्रिब्यूनल्स बनाने का फैसला कर लिया है। प्रोफेशनल तकनीकी माहिरीन बड़े मंसूबों में तनाज़े की सूरत में सालिसी का किरदार अदा करेंगे। AVI न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVI News.tv।